वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज रमज़ान स्पेशल में हम बनाएंगे पोटैटो रोल अप्स, वेरी इजी एंड फन, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास आलू है जो कि उबाल के रखे हुए हैं। नमक भी नहीं डाला था, बड़े अच्छे से कुक कर लिए थे। तो अब इसको हम मैश करेंगे। अगर आप चाहें तो बड़ा आलू लेके ग्रेट भी कर सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है जो बहुत झटपट बनेगी और बड़ी प्रेजेंटेबल भी होगी, मज़ेदार होगी। और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं बना के, जब दिल चाहा बना लिया। और बनने में भी बड़ी इजी और फन है। तो थोड़े बहुत तो ये मैश हो गए हैं। अब मसाले डालते डालते मैश करेंगे। तो यहाँ देखें हमारे पास है 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, ये डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून बारीक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और 2 टेबलस्पून चॉप की हुई अनियन। आहा, क्या शानदार खुशबू आ रही है। भुना कुटा ज़ीरा हो और वो कहे ना कि मैं हूँ यहाँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और फिर अमचूर साथ मिल गया है, उसका बेस्ट बड़ी। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 स्मॉल हैंडफुल हरा धनिया, तो ये देखिए बड़े अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसे हम झटपट बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास एक अंडा है। सबसे पहले अंडे को फेंट लेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास रेडीमेड पराठे हैं और यही वाले पराठे मैंने बनाए हैं, तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। अगर आपको बनाने हो तो आप बना लें और अगर रेडीमेड लेने हो तो रेडीमेड ले लें। लेकिन एग्जैक्टली सेम यही वाले पराठे बनाए हैं लोगों की फरमाइश पर। तो अब ये पराठे पे हम थोड़ा सा अंडे का ब्रश करेंगे और उस पर लगा देंगे आलू की लेयर। हमने जो है पराठा डायरेक्ट फ्रीज़र से ही निकाल के ले लिया है, लेकिन अगर आप ताज़ा बनाते हैं बेल के तभी भी सेम प्रोसेस इसी तरह से करना है। इसी तरह से एक और भी कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से स्प्रेड कर लिया। अब इसकी हमें थिन थिन स्ट्रिप काटनी है। और अब हम रोल करना शुरू करेंगे। यूँ रोल करेंगे। ये रोल किया तो अब ये इससे कनेक्टेड कर देंगे इसको। अब इसको इससे कनेक्टेड कर देंगे। तो ये देखें एक बन गया। इसको थोड़ा सा हाथों से यूँ कर देंगे और यहाँ रख लेंगे। तो बेसिकली हमें कोने से शुरू करना है क्योंकि कोना वाला जो है वो छोटा है ना। कुछ मेहनत ही नहीं करनी है, बस इस तरह से करेंगे, वो घुमाएंगे, वो खुद ही होता जा रहा है, होता जा रहा है। बेसिकली हमें तो कुछ करना ही नहीं, जो करना है इसे ही करना है। और बड़ा छोटा भी हमारे हाथ में, जितने रोल करेंगे उस हिसाब से छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसे मैं 2 तरह से बनाऊंगी, एक एयर फ्रायर में बनाऊंगी और एक फ्राई पैन में। तो फ्राई पैन में बनाने के लिए चूल्हा ऑन कर देते हैं और हमें इतना ऑयल लेना है कि ये जो हमारा रोल अप जो है ना ये आधा डिप हो सके, पूरा नहीं और लेस भी नहीं, क्योंकि आधा एक साइड पे होगा आधा दूसरी साइड पे होगा, तब
اچھے سے پک جائے گا. اور فلیم ہمیں لو ہی رکھنی ہے. یہ جو ہمارے رول اپس ہیں نا، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا انڈا لگائیں گے اس طرح سے. اور اس کے اوپر تھوڑے سے تل چھڑک دیں گے. تھوڑا فینسی لک دینے کے لیے اگر آپ چاہیں تو کلونجی بھی چھڑک سکتے ہیں، اور چاہے تو کٹی ہوئی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ والا جو میرا چھوٹا ہے نا، تو اس میں میں نے 3 رول کیے ہیں اور باقی میں 4 کیے ہیں. اب آپ پہ ڈیپینڈز ہے کہ آپ کو سائز چھوٹی بڑی کتنی رکھنی ہے، اس پہ اتنی پٹیاں رول کر لیں. تو یہاں دیکھیں تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے. میڈیم لو پہ میں نے گرم کیا تھا، لیکن اب لو کر دیا ہے. اور اب اس کو ڈال دیتے ہیں. جو انڈا لگایا نا وہ سائڈ ڈاؤن. تو فلیم بالکل لو ہے، تو اب کنٹینیو کرتے ہیں دوسرا بنانا. دیکھیں 3-4 منٹ کے آس پاس ہو گئے ہیں، تو اس کو پلٹتے ہیں. ایئر فرائی پہ پہلے ٹرے میں تھوڑا سا آئل لگا دیں گے، اور اس کے بعد یہ رکھ دیں گے. اور اس کو آن کریں گے 11 منٹ اور سٹارٹ کر دیتے ہیں. 11 منٹ میں دیکھ لیں گے کہ کیا حال ہے. اور اس کو فرائی ہوتے ہوئے آلموسٹ ہو گئے ہیں 10-12 منٹ. اس سائڈ پہ بھی پلٹ لیتے ہیں، اور جہاں بھی ضرورت ہو تھوڑا تھوڑا کر لیں گے. یہ جو ہے انڈے بغیر کی سائڈ ہے، اور وہ انڈے والی تھی سائڈ. تو بس 30-40 سیکنڈ اس سائڈ پہ بھی کر لیں گے اور نکال لیں گے. پوٹیٹو رول اپس کو نکال لیتے ہیں. ایسے کرسپی کرارے ہو گئے ہیں. دیکھیے 11 منٹ ہو گئی ہے. کھول کے دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے. یہ لکنگ سو کیوٹ. تو دیکھا کیسے جھٹ پٹ افطار کے لیے، سحری کے لیے ہمارے خطرناک سے پوٹیٹو رول اپس بن گئے. ویری ایزی فن. اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے ہاف کوک کر کے بھی فریزر میں رکھ لیں، کچے بھی رکھ لیں، اور پھر لاسٹ منٹ پہ بنا لیں فریزر میں سے نکال کے. لائف بیوٹیفل. تو چلیں میں ٹرائی کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے. یہ کیچپ کے ساتھ اچھا لگے گا. اوپر سے پراٹھا کرسپی کرسپی اور اندر سے چٹپٹے آلو. یہ آپ لوگ کے لیے. بس میں بتایا نا، آئل اتنا ڈالے یوں آدھا کوک ہو جائے. آرام سے 12 منٹ تک فرائی کریں. بچے بھی بڑے خوش ہو جائیں گے. تو چلے جلدی جلدی جائیں، بنائیں، خوب مزے کریں، مزے کروائیں. چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر لوٹ کے آؤں گی سمپل فن اور خطرناک ریسیپی کے ساتھ. لو یو آل. بائے. اللہ حافظ.